पूरे प्रदेश के साथ साथ आज पश्चिम बर्धमान जिले में भी जो बंगाल बस मिनी बस समन्वय समिति की तरफ से जिला शासक दफ्तर और पुलिस आयुक्त दफ्तर को अपने कुछ मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा गया। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए संगठन के एक पदाधिकारी ने बताया कि आज पूरे प्रदेश में जो बंगाल बस मिनी बस समन्वय समिति की तरफ से जिला शासक और उस क्षेत्र के सबसे उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बर्धमान जिले में भी ये कार्यक्रम किया गया। पश्चिम बर्धमान जिला शासक की अनुपस्थिति में एडीएम जनरल को ज्ञापन सौंपा गया। দেখুন আমরা আজকে যেটা গেছিলাম আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে টোটাল 7টি সংগঠন রয়েছে যারা আমরা যাত্রী পরিষেবার সাথে যুক্ত, মানে বাস মিনি বাসের সঙ্গে আমরা যুক্ত যারা আছি তাদের 7টি সংগঠন আমরা সকলে একত্রিত হয়ে ডিএম সাহেবের কাছে গেছিলাম। আজ গোটা রাজ্য জুড়ে আমাদের একটি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে যে আমরা প্রত্যেকটি জেলায় অল বেঙ্গল বাস মিনি বাস সমন্বয় সমিতির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন জেলা শাসক এবং পুলিশের যিনি সর্বোচ্চ অধিকর্তা থাকবেন তার কাছে আমরা এই বক্তব্য রাখবো। এটা আমাদের ঠিক ছিল, গোটা রাজ্য জুড়েই আমরা এটা চালাচ্ছি, আজকে চলছে, আমরা দিচ্ছি। সেই মতো পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও আমরা ডিএম সাহেবের কাছে গেছিলাম। ডিএম সাহেবের অনুপস্থিতিতে এডিএম জি সাহেব সেই ডেপুটেশন আমাদের কাছ থেকে নেন। আর কমিশনার অফ পুলিশের কাছে আমরা গেছিলাম, আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, তার পরিবর্তে ডিসিপি সাহেব ওখানে আমাদের কাছ থেকে সেই ডেপুটেশন নিয়েছেন। ডেপুটেশন দেওয়ার মূল বক্তব্য হচ্ছে, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে যাত্রী পরিষেবার ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চিম বর্ধমানে যে গাড়ির সংখ্যা দিনকে দিন আপনারা সকলেই জানেন যে বাস মিনি বাস কমে যাচ্ছে। কোভিডের সময় থেকে সেই সংখ্যা কমেছিল, অন্যান্য জেলাতে সেটা যদি এখনও ফিরে এসছে। আমাদের পশ্চিম বর্ধমানের অবস্থা খুব খারাপ। সেই খারাপ থাকার অন্যতম কারণগুলির মধ্যে 4-5টি যে মূল কারণ, সেই কারণগুলির প্রথমটি হচ্ছে যে দীর্ঘদিন সকলেরই জানা যে বাস মিনি বাসের ভাড়ার যে তালিকা সেটা কিন্তু পুনর্বিন্যাস হয়নি, সেই সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত এখনও সরকারের থেকে নেওয়া হয়নি। ধন্যবাদ জানাই যাত্রীদেরকে যে যারা এখন সেই গাড়িগুলিকে সচল রাখার জন্য তারা আমাদেরকে ভাড়ার সঙ্গে কিছু অনুদান দেন, যেটা দিয়ে আমাদের গাড়িগুলি সচল আছে। তো এই ব্যাপারটাতে আমাদের বক্তব্য যে ভাড়ার আগামী দিনে এই ভাড়ার যে ব্যাপারটা বর্তমানে যে ভাড়াতে চলছে সেইটাই যদি আজকে আমাদের অন্য দিক দিয়ে যখন যাত্রীরা এবং আমরা যারা গাড়ি চালনা করছি তাদের যখন সেখানে কোনো অসুবিধা নেই, তো সেটাকে যদি পাস করে দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে আমরা জানি যে বাস মিনি বাসের ভাড়ার ক্ষেত্রেই খালি সরকারের ব্যাপারটা আছে যে সরকার নির্ধারণ করেন। একইভাবে যদি আপনারা দেখেন যে গুডস ক্যারেজের ক্ষেত্রে কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে নেই। ট্রাকের মালিকরা যখন তরণ করেন তারা নিজেরা ট্রাকের ভাড়াটা ঠিক করে নেন। কন্ট্রাক্ট ক্যারেজ পারমিটে যদি আপনি দেখেন ভলভো গাড়িগুলো যেগুলো চলছে তারা কিন্তু নিজেদের ভাড়া নিজেরা ঠিক করে নেন। তো আমাদের বক্তব্য সেক্ষেত্রে যাত্রীবাহী গাড়ি যেগুলো, আমাদের গাড়িতে যাত্রী সাধারণত হচ্ছে দিনমজুর, ক্ষেতমজুর, যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত, আজকে তারাই শুধুমাত্র এই ধরনের বাসে চাপেন। তো তাদের ক্ষেত্রেও যদি সেটা যদি আমাদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে আমরা যারা বাস চালাচ্ছি আর যারা বাসে চাপছেন আমরা নিজেদের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে সেই ভাড়াটাকে ঠিক করে নিতে পারি। তাহলে টাইম টু টাইম এটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যে হার তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। এটা আমাদের একটি দাবি। দ্বিতীয় দাবিটা হচ্ছে যে এই যে খারাপ পরিস্থিতি হচ্ছে তার বিরাট কারণ, যেটা শুধুমাত্র পশ্চিম বর্ধমানে নয়, যে ছোট ছোট জায়গাগুলো, ছোট শহরের সঙ্গে বড় শহরকে যুক্ত করার জন্য মিনি বাস ছিল একটা মেন মাধ্যম, বড় বাসও ছিল যেটা আরেকটু যেগুলো বড় জায়গা সেগুলোতে যাওয়ার জন্য। তো আপনারা দেখবেন যে এখন এই সংখ্যাটা আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে কমতে কমতে তলানিতে ঠেকেছে। আজকে যেখানে আমরা কোলফিল্ড বিধানের টিপ দিতাম সকাল 4টে থেকে নিয়ে রাত্রি 10টা পর্যন্ত, আজকে সেই সার্ভিস কিন্তু মানুষ পাচ্ছেন না। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে যে সারা দিনে আমরা যদি যাত্রী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সারাদিনে 10টা ট্রিপ চালালে তার থেকে যে আয়টা হয় সেটা দিয়ে আমরা পরিষেবা দিতাম। এখন দেখা যাচ্ছে মূল সময়গুলোতে যেটা আছে সেটা বাদ দিয়ে বাকি সময়গুলোতে গাড়িগুলোকে চালানো যাচ্ছে না। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে যে এই প্রচুর খরচার পরিমাণ বেড়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে পাল্লা দিয়ে টোটো অটোর যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু বেড়েছে। কি বিষয় নিয়ে আজ আপনাদের রয়েছে, কি বিষয় নিয়ে আলোচনা? এই তো আপনাদের সুদীপদা তো সমস্ত কিছু ডিটেলস খুলেই বললেন। আরেকটা আমাদের ব্যাপার আছে যেটা উনি হয়তো বলতে ওভারলোক করলেন, যে ঝাড়খণ্ড বিহার থেকে যে বেআইনি গাড়িগুলো আসছে এবং সেই গাড়িগুলো নিয়ে আসছে মুষ্টিমেয় আমাদের আসানসোলের ভিতরে কিছু এজেন্ট, যে গাড়িগুলোর পেপারস নেই সেই গাড়িগুলো আসছে। সেই গাড়িগুলো কী ধরনের গাড়ি? বাস আসছে, তার কোনো টাইম টেবিল নাই, তার পেপারস নেই, বুঝতে না, ইন্স্যুরেন্স নেই, রুট পারমিট পর্যন্ত নেই, এবং একটা পারমিটে 4টে গাড়ি আসছে, বুঝতে পারলেন তো। ইদানিং আমরা করে 13খানা গাড়িকে বন্ধ করেছি, কিন্তু সেই গাড়িগুলো এখন আবার পরে শুনছি নাকি যে অন্য দিক থেকে গাড়িগুলো চলছে, স্ট্যান্ডের ভিতরে ঢুকছে না, কিন্তু ইয়ের থেকে গাড়িগুলো চলছে।
যদি এইগুলো প্রশাসন না নেয়, উদ্যোগ না নেয়, গাড়িগুলো বন্ধের ব্যাপারে যে উদ্যোগ না নেয়, তাহলে কী হবে, আমাদের যে মালিকরা আছে, স্থানীয় মালিক যারা আছে, তারাও অনেক রুট তুলে রেখেছে, তারাও এবারে বেআইনিভাবে গাড়ি ঢোকাতে শুরু করবে। তখন কী হবে, একটা অশান্তির বাতাবরণ আসানসোলের বুকে তৈরি হবে। আর এই অশান্তির বাতাবরণের মূল হচ্ছে আরটিওরা, যে তারা কোনো রকম কোনো কিছু করছেন না, সমাধান তারা করছে না। আমরা বারবার বলেছি, আমরা এইটার জন্য আমরা মিনিস্টার সাহেবকে চিঠি দিয়েছি, ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টারকে চিঠি দিয়েছি, আমরা ডিএমকে চিঠি দিয়েছি, আমরা আরটিওকে চিঠি দিয়েছি, কিন্তু তার সদুত্তর আমরা এখনো তক পাইনি। आने से पहले श्रमिकों का वेतन बढ़ाना होगा। मिनी बस के मालिक लोग जो हैं उनको सोचना चाहिए, लॉकडाउन के समय में मिनी बस के मालिकों ने इस तरह से ही जो है यात्री परिसेवा देने के लिए बहुत नाटक किया था। आपको पता होगा लॉकडाउन में पूरा आसनसोल शहर मान गया, पूरा पश्चिम और शहर को ऑटो और टोटो ने संभाला था। बस के मालिक लोग जल्दी गाड़ियाँ चलाने के तैयार नहीं थे, फिर बोल रहे थे कि हम लोग का भाड़ा नहीं उठ रहा है। एक्चुअल में मिनी बस का भाड़ा जो था सरकार का निर्धारित 7 रुपये था, लेकिन लॉकडाउन के समय में ये लोग ने क्या किया कि बोला कि 10 रुपये भाड़ा लेना शुरू कर दिया, जो आज तक 10 रुपये भाड़ा चल रहा है। तो 7 की जगह 10 हो गया। फिर भी बोलते वेतन वृद्धि, भाड़ा बढ़ाना पड़ेगा, भाड़ा बढ़ाइए, भाड़ा वृद्धि कीजिए। उसके बाद बोलते हैं कि ऑटो टोटो बेआईनी चल रहा है। भाई 7 बजे के बाद आपको कहीं भी जाना है, जेके नगर जाना है, आपको गोरंडी जाना है, आपको चीनाकुड़ी जाना है, 7 बजे के बाद आपको बस नहीं मिलती है। यात्री परिसेवा ये लोग बंद कर देते हैं, यात्री की सेवा के पर ये लोग ध्यान ही नहीं दिए। सबसे आश्चर्य की बात है, बस मिनी बस के जो कुछ मालिक हैं, जैसे बड़ाकर से चुरलिया भाया आसनसोल बस थी मिनी बस, उसका इन्होंने चुरलिया कटलमेंट करा दिया। ये तो ग्रामांचल है, आसनसोल बड़ाकर कर लिया। इस तरह से गाँव का जो रूट था इन्होंने कटलमेंट करवा लिया। तो कटलमेंट कराने के बाद गाँव के लोगों को इन्होंने वंचित कर दिया। पहले के ज़माने में क्या था कि लोग स्टेशन में उतरते थे, 10 बजे के बाद बस नहीं मिलती तो रात भर उनको स्टेशन में गुजारना पड़ता था। उसकी भरपाई अभी ऑटो और टोटो करता है। आप लोगों को सेवा दीजिए, रात में लोगों को बस की सेवा दीजिए, ग्रामांचल में लोगों को पहुंचाइए, तो ऑटो टोटो जो बेआईनी है, निश्चय जो गलत तरीके से चल रहे हो जरूर बंद होंगे। लेकिन यात्रियों को सेवा नहीं देकर आप बोलेंगे कि आपको भाड़ा वृद्धि कीजिए और जो ऑटो टोटो बेआईनी चल रहा है उसको बंद कीजिए। तो पहले आप जो बेआईनी काम कर रहे हैं, जो आपको रूट का जो परमिट दिया गया था, चुरलिया बढ़ाकर गोरंडी बढ़ाकर बहुत सा ऐसा रूट था, उस रूट गोरंडी को अपने कटलमेंट कर लिया, ग्रामांचल से चुरलिया को अपने हटा दिया, जेके नगर बहुत से रूट था ख़त्म कर दिया, सैनलेले रूट को तो पूरा ही इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो लोग कैसे ऐसे आएंगे जाएंगे, उसको पहले सेवा दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो श्रमिक हमारे हैं, 500 श्रमिक लॉकडाउन के बाद से मिनी बस के मालिकों ने 500 बदली वर्करों को छटाई कर दिया। ये बहुत दुख की बात है, महामाटी मानुष की सरकार है, ऐसा क्यों हुआ? हमारे जो उच्च नेतृत्व है उनको भी सोचना चाहिए। 500 बदली वर्कर का इन्होंने छटाई कर दिया, बदली स्लिप बंद कर दिया। आपको सोच के बहुत आश्चर्य होगा, प्रत्येक दिन मिनी बस का मालिक जब चलाता है तो चलाने से दूसरा ट्रिप 2 ट्रिप जब होता है तो उसको 750 रुपया मालिक के ऑफिस में सुबह जमा कर देना पड़ता है। पहले ही माने मलाई पहले ही उसको जमा कर देना होगा। बाद में दूध से जो छेना बन के आएगा वो अलग से खाएगा। बहुत सी गाड़ी ऐसा है मिनी बस का 1050 वो मालिक के में जमा हो जाता है टोटल। और श्रमिक को क्या मिलता है? मिनी बस ड्राइवर को मिलता है सिर्फ 125 रुपये हाजिरी। 16 घंटा 17 घंटा 18 घंटा ड्यूटी कर रहा है, सिर्फ 125 रुपये हाजिरी। कंडक्टर को कितना? 73 रुपये हाजिरी, मात्र 73 रुपया 16-17 घंटा में। हेल्पर को कितना मिल रहा? 72 रुपया मिनी बस का। और वहाँ मालिक बोल रहा है कि हमको वेतन भी दे। भाई 7 की जगह 10 रुपये भाड़ा ले रहे हैं, फिर भी आप श्रमिक को वेतन क्यों नहीं दे रहे? सबसे पहले वेतन वृद्धि होना चाहिए। हम लोग भी डीएम साहब को डेपुटेशन देंगे, हम लोग भी लेबर कमीशन के पास जाएंगे, हम लोग भी मंत्री, हमारा श्रमिक हमारा मंत्री जो है जो हमारा INTUC का जो हमारे जिला सभापति, हम लोग उनको भी लेके हम लोग भी हमारे श्रमिक के जो नेता हैं उनके पास जाएंगे। हम लोग बोलेंगे सीधी बात, श्रमिकों का वेतन नहीं बढ़ रहा है और मालिक बार बार बोलेंगे भाड़ा बढ़ाइए। आप पहले लोगों को, यात्रियों को जो आने जाने की सुविधा उसको पहले मुहैया कराइए। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।